الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم. Saya ni Lofa dan ini adalah diary kehidupan saya. I Lofa You. Hello. How are you? I know, right? I've been really busy. My day starts pretty much just like everyone else. Nothing special. Biasanya lepas solat subuh, I would do my yoga. Sometimes as early as 6 or 6:30 a.m. in the morning. I really think that yoga can help to connect my body and mind, especially before I start my busy day. And this is what I love to do. Rasanya semua orang tahu yang Lofa memang suka membaca. So I try to slot in as much as possible masa untuk membaca. Usually in the morning, I'll try to read newspapers untuk update myself dengan current issues and news around the world. And kalau ada masa dalam kereta ataupun selepas balik daripada kerja, Lofa akan baca at least 1 page per day of my favourite books. Miro, can you ask Nadia how to download my latest document untuk board meeting AirAsia? Okay, so sekarang Lofa tengah get ready untuk photoshoot glam hijab cover, the first cover. Bila Lofa ada shoot macam ni, sama ada untuk cover shoot, endorsement, untuk products, untuk apa-apa fashion yang lain, usually Lofa akan datang bersama dengan my whole team. Lebih kurang macam 8-7 orang. Kenapa tak tulis macam have a good day ke Lofa? Have a good shoot ke? Ramai yang tanya soalan kepada saya, macam kenapa nak kena ramai sangat? Tapi I think bila kita agihkan job scope masing-masing, diorang akan boleh buat kerja mereka dengan lebih efisien dan kita pun boleh tambah workload, maksudnya lebih banyak benda boleh buat dalam masa yang sama. So that's why I always advise my friends and also, people out there, kalau diorang nak expand their business and also diorang to really focus on branding and go bigger, you also have to expand your team. Bermula daripada stylist, makeup artist. Stylist maksudnya sama ada baju ataupun tudung stylist. I consider my driver as part of the team sebab dia memainkan peranan yang sangat penting. Dari segi dia juga macam kalau katakan untuk satu kerja, dia akan jadi the person yang akan beli makanan, yang akan dengar barang ke, he has to move from one point to one point, and dia sangat efficient. Di antara pekerja saya yang paling bagus. My PA, PR, driver, my sort of manager, dan seorang lagi usually ada macam dia jaga social media punya team. Jadi sometimes dia ada, sometimes dia tak ada, depending on apa yang saya kena buat. Orang tahu Lofa macam mana. Saya seorang yang suka mencuba benda-benda yang
I tak stick to one. Contohnya macam walaupun saya suka, sebenarnya kalau you ask me, I suka something yang simple and straightforward. Tapi being in my position, I have to always challenge myself untuk try benda-benda yang berbeza. Kalau kita tengok meletup pun, saya akan tampil dengan style yang berbeza-beza every week. Kadang-kadang rock shake, kadang-kadang elegant, feminine, macam casual, street style. And that's why my fashion sentiasa menjadi perhatian sebab ada je orang nak cakap something. But then, you know, I think it's fun. Something yang saya juga suka untuk you know, bermain dan experience. I would consider myself as someone yang quite daring. Kalau saya tanya stylist juga mereka yang bekerja dengan magazine, they would say the same too. Di mana saya suka mencuba benda yang baru dan something yang quite risky. I think when it comes to me and also the rest yang mempunyai ketinggian yang lebih kurang sama, that is kita orang punya penyelamat. Kadang bila pakai baju yang memerlukan ketinggian, I will definitely, you know, saya tak ada second choice. I'll just go straight forward I will just go straight to heels yang tinggi. Kadang boleh sampai 6 inci, 7 inci. Honestly, I rasa mereka luar sana kalau nak biasakan pakai heels, you kena cari heels yang comfortable, platform yang tebal untuk support yourself. And of course, off set ataupun bila tak ada shoot, saya pakai flat, saya pakai kitten heels yang selesa. You know, not like all the time pergi pasar malam pakai heels. Okay, hari ini kami ada Lofa di studio untuk penggambaran muka depan glam hijab. Glam hijab adalah isu pertama untuk glam untuk wanita-wanita bertudung. Sebab glam sudah ada di pasaran selama 14 tahun. Jadi ini adalah isu pertama yang memaparkan kandungan wanita-wanita berhijab di Malaysia. Jadi sebagai isu pertama, kami rasa orang terbaik untuk berada di muka depan adalah Lofa. Dia memang role model untuk semua wanita-wanita muda, khususnya yang berhijab, sebab dia ada banyak achievement sejak 2-3 tahun lepas. Bila editor dan juga tim glam bagi tahu saya untuk feature saya sebagai the first celebrity on the cover of Glam Hijab, I was really excited. Saya ingat masa dekat event LV and I was really happy because orang tahu glam ni memang susah untuk pilih siapa yang akan appear on the cover. Apa lagi bila mereka mengenakan ataupun seorang yang bertudung. This is the best time untuk glam appear dengan glam hijab magazine. Sebab as you can see that not just dalam Malaysia but the whole world, a Muslim ataupun fashion Muslimah ni it's blooming. Dan kalau kita tak you know, seiring ataupun tak sync dengan apa yang tengah in, mungkin akan susah nak catch up lah. So bravo and congratulations. Basically hari ini merupakan shoot untuk glam hijab cover, the first glam hijab cover ever. Di mana selama ni glam fokus kepada high-end fashion dan it's time for them to bring up hijabsters to another level dan featurekan mereka on the cover of Glam magazine. So I'm going to be on the cover of the first glam hijab. Let's do this, guys. Lofa adalah wanita pertama berhijab yang glam ambil untuk penggambaran muka depan. Memang it was the talk of the town. Malah klien-klien glam pun semua bercakap mengenai Lofa dan semua orang mula buka mata. Our international clients tanya siapa Lofa, apa background dia, dan terbukti selepas isu tu keluar, kami ada dapat feedback daripada our international clients. Contohnya Dior mengatakan impact daripada cover Lofa tu, sekarang sudah ramai wanita berhijab datang membeli dan memberi support kepada jenama-jenama antarabangsa yang sebelum ni
Diorang tak nampak pun ada grup macam ni masuk sebagai klien. Sekarang sudah ada, semuanya impact daripada Nia Lofa. It's getting bigger and bigger from time to time. Sebab dulu mungkin bila saya baru pakai tudung, saya masih lagi mencari identiti saya sebagai seorang yang pakai hijab dan macam mana, how do I mix and match pemakaian dan juga the way I carry myself. Bila saya dah selesa dengan apa yang saya buat, saya cuba untuk meneroka fashion dalam konteks yang berbeza. Maksudnya pakai designer brands yang memang hardly and susah yang untuk kata muslimah, tapi saya cuba untuk pakai Chanel, Dior, Armani and all that, tapi masih lagi boleh menutup. Sometimes when I do that, the clients will be like, oh, I never thought that you guys can you can pull this off dengan pakai hijab. So saya bertuah kerana saya ada team stylist yang willing to learn and challenge themselves untuk buat something yang different. Nak startkan orang yang pakai tudung dengan orang yang tak pakai tudung memang sangat-sangat berbeza. Sebab pakai tudung ni bukan saja you have to take into account parts yang mana you kena cover, yang kena loose-kan, but also to matchkan warna tudung dengan baju supaya dia tak nampak dull dan tak nampak murah. At the end of the day, you have to know apa colour tudung yang sesuai dengan the skin tone. Okay, I tukar baju. Alright, Lofa dah settle dah untuk glam cover hijab, glam hijab cover photoshoot. Jadi settle kat sini, Lofa akan balik rumah, get ready untuk pergi Maletop malam ni live Maletop. It's Tuesday guys, so ciao. When it comes to Maletop, the most fun part adalah bila VO recording. Walaupun saya memang agak berat bila timeline, okay VO recording, kena ketuk pintu kan. Tapi sebenarnya itu yang paling best sebab Nabil and the whole team dan saya sendiri, kita memang betul-betul let loose and just can really be ourselves. Because kita kena go through gossip because of Maletop, lagu Maletop, film Maletop, and that is when kita semua macam kind of like membawang. Talking about current issues and also gossip of the week. Dan saya kalau tengok saya dengan Nabil memang sangat selesa and we really know each other very well. The best thing about our friendship is that saya akan back him up bila dia dalam kesusahan ataupun ada masalah, and he'll do the same to me as well. Saya rasa benda ni dah nampak oleh semua orang, bukan lagi kami saja. The bonding kita ada among tim Maletop sendiri, rasanya benda yang susah untuk be replaced. Kalau katakan saya kat luar negara, orang akan komen macam, I miss watching both of you on Maletop. Sama juga kan bila Nabil pun tak ada. Jadi saya sendiri sebagai host, saya susah kalau bekerja dengan co-host lain. So I'll be like, no, I want Nabil back, Dan Maletop dah daripada 2012. Just imagine, 2012 sampai 2018, saya masih lagi host rancangan yang sama, and saya tak boleh, and I tried to imagine myself not being on Maletop, tapi saya tak boleh nak brain benda tu. So to be safe for now, Maletop selagi saya boleh Maletop. Saya rasa dia seorang yang fair, dia adil. Dia nak orang yang macam, kalau dia dapat, macam dia bekerja dengan saya, kalau dia dapat treatment macam ni, saya rasa dia pun nak saya dapat treatment yang sama. Dia adil, baik hati. A few times juga saya minta tolongan dia tolong dengan ikhlas. Lepas tu macam, kalau in terms of duit, macam dia kata ambil lah, dia halalkan kan. Tu yang shock tu kawan dengan Lofa tu. Few years jugalah untuk saya betul-betul orang kata blend dengan dia kan, nak build up chemistry tu dengan dia. Pasal yelah, kita semua datang daripada ideologi yang berbeza masing-masing, ada karakter yang berbeza kan. Ada orang yang kalau kita jumpa dia boleh terus blend cepat, tapi dengan dia you really have to get to know her, kena pandai celuk-celuk sikit dengan dia ni. Tapi kau kenal kan Nabi Ahmad macam mana kan, dengan siapa yang dia tak kaki ciluk. When it comes to Maletop, memang tak ada rehearsal. So benda ni dah jadi macam sebati dengan kami. Kadang
kita go live without him or me reading the script at all. Kita akan buat on the spot. Kita kan dah tahu dah flow dia macam mana, momentum macam mana. It's a very fast paced show. You kena cepat, you kena ligat. Dan soalan pun kita pun dah tak terikat dengan skrip dah. We just kenapa perlukan lagi skrip? Kerana nak tahu BT apa nak masuk, commercial apa ataupun promo apa yang klien ambil slot. Other than that, saya biasanya soalan saya agak spontaneous and I will just bermain dengan apa jawapan daripada guest. Saya bahagian yang tanya soalan yang serius ataupun yang penting-penting info, saya akan ambil. And dia bahagian yang akan buat benda tu lebih santai dan lawak. So, dua-dua dah clear about part masing-masing. Kalau anda pengikut meletup yang kecil, you will know that Nabil hardly tanya soalan yang bernas. Usually dia akan buat awak and menyusahkan hidup untuk potong dan juga throw to commercial break. So untuk saya agak mudah lah untuk saya mengenai Lofa, dan agak mudah juga macam Lofa nak blend in dengan saya. Macam Lofa ni dia quite strict juga. Dia strict, dia firm. Kalau benda tu tak betul dan dia cakap tak betul. Kalau benda tu, and then dia very berpendirian. Kalau pendirian dia kata benda tu tak berapa betul, walaupun ala benda for fun je tapi it's not right, so dia tak buat. Orang kata in terms of kerjaya, I think she is at the best at it. You know, dia tahu merancang masa depan dia tahu apa next step untuk dia buat untuk terus orang kata berjaya dalam hidup dia. Tapi in terms of relationship, kena banyak study lagi lah. I wish you all the best, Lofa. I wish you found a really good partner. I wish you all the best with your love life nanti. Sebab kalau you tak jumpa juga, there's always an option. Okay? So think about it. Okay, bawa accessories tak? Bawa Swarovski tak? Nadia? I think I bawa Swarovski. Nadia Swarovski ada? Ni Datuk, yang ni. Hai. Datuk. Khabar Datuk. Apa pun kau. Gila tak. Macam dia macam salah seorang kru. Jangan sampai dia mute kejap lagi dekat dalam studio tu kan. Bila positif drama, producer akan pening bila hari Selasa because they have to release me before 4 ataupun before 5. Dan lagi-lagi kalau location agak jauh daripada Astro, saya akan minta release awal. Hari Selasa adalah hari di mana usually saya akan clear my schedule untuk tidak ada meeting, tidak ada shoot lain sebab memang hari itu dah didedikatkan untuk meletup saja. Tapi bila when it comes to shooting untuk film ataupun drama, saya terpaksa gunakan juga hari tersebut sebab memandangkan orang lain pun perlu habiskan dengan cepat. So that's why bila musim filming agak hectic lah, then I can get tired easily. I think macam mana kami maintainkan meletup daripada 2012 sampai sekarang supaya ia masih lagi relevan kepada semua lapisan masyarakat daripada budak-budak kecil sampailah ke orang yang lebih berusia. I think because kita cuba untuk belajar and find our true self. Saya dengan Nabil mungkin makin hari bila kita we age dengan meletup, semakin membesar dengan meletup sort of, you know. Dan dalam masa-masa itu saya mencari identiti saya sebagai Lofa juga. I think same goes to Nabil as well. Dan semakin lama makin saya sedar yang macam, you know, staying true to yourself is the most important key untuk you sustain apa-apa yang you buat. People can see that's me on TV. It's not me being someone else or me trying to copy other people. Jadi orang nak tengok kita, how do we handle certain issues ataupun how do we ask questions dengan orang politik ataupun selebriti ataupun orang daripada artis daripada seberang. So yeah, and then the best part about Meletup is that they get to see within that 1 hour, diorang dapat tengok benda-benda spontan ataupun casual between saya dengan Nabil dan juga
para tetamu yang hadir. Saya nak berada di platform di mana saya boleh jadi sebagai ikon hijabi, bukan sahaja di Malaysia tapi juga internationally, sebab I want to prove that even though you're wearing hijab, you still can wear apa orang di barat pakai tapi masih menutup aurat. I want to be seen dekat Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, dan dari situ I want to catch their attention, the global team, LV global team, Chanel global team, Prada global team, untuk mereka come out with a campaign for hijabi. Indirectly akan buka mata ramai Muslim di luar sana yang pakai tudung untuk berani and do something different. Hai Lofa, we wish you all the best. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Hai Lofa You! So this is what I usually do before I tidur, either baca buku, tengok TV ataupun busy on the phone. So yeah, I really appreciate my me time and I love, being with myself. So don't forget to watch my next episode on I Lofa You. I just found out from my team that we are going to have a collaboration dengan Oppo for this coming Raya. It's going to be very exciting.